58 na pala. Hindi natin nakita. Late na naman tayo. Jeff Rocks. Ano kayong meron? Mga idol natin. Ano kayang grupo nila guys? Uy, mukhang maulan doon guys. Gagi, klaseng mababasa si Pikachu ah. May tali ito. Yeah! Tali! Yan, kita na, hindi pa nahinto. Nakaka-aksidente pa yan. Alright, si kuya. Ako kinakabahan kay kuya ay. Gagi. Alright, si kay kuya. Ayaw niya pang huminto. Uy, idol. Nag-vlog ka din, idol? Nakakala ko nag-vlog ka din eh. Sticker mo. Okay. Thank you. Salamat. Ganda nga yan eh. Ingat. Ride safe. So, shoutout kay idol guys. Vlog din pala si idol eh. So, nakita daw tayo kahapon sa Facebook. Ayan yung sticker sa idol. Ano? Ilan idol? Ano pangalan mo? Reggie po. Idol Reggie. Okay na to. Thank you. Ingat. Salamat. Salamat. Ingat po kayo, ingat. Ayun, sticker din. Yeah. Shoutout mo. Patay, ito na yung sticker natin guys. Shoutout kina kuya. Biglaan lang yon mga lods. Hindi ko rin sila kilala eh. Patay tayo dyan.